Nob, pwerte gid ay unsa may imong para paduwa ato no, pag-game sa ato no. Madam Pito, thank you. Babe, Lu, thank you so much. Maglaba manggod ko, nagsilip ako klaro na kaayo. Manang! Manang. Sa Aymilad, naami sa kuan, sa Lapu-Lapu, sa Mactan Shrine. Grabe sa klaro ka adyo oy secret. Basta PM kita tayo ni Jenny. Stay mo na tayo sa hotel. Oy. Adara Nakahata. Ay, stop. Oy, di man pwede dihado-hadong. Obat. Nakalakaw. Ali dong. Gano. Gadia. Nakatapapan mo ko. Tara. Pito na ba? Pangutan alang gumanang baning nga pag-abot nako. Sige, Madam Pito. Hintayin ko 'yan. Excited na ako ba? Klaro jud ka jud ka boy. Apit ako na kuan. Asa man ko gipaningot. Isa ba ni? Boss Bin, salamat kayo Boss Bin sa imong pitot-pitot. Boss Bin. Marami. Kita sila. Babe, Lo, salamat kayo, babe. Malapit akong mag-i-end ko na ito siguro. Aling loading rito pala. Oo. Ano? Thumbs up host. Leonie Arelliola, thank you so much. Dating dikit na have a blessed time, God bless. Thank you so much, Leonie Arelliola. Amping mo kanunay from Boss Ben Selfie. It's madyo kay na okay na emoji kas from Noob. Bitaw Noob no? Na okay na tingalin na iyang Gcash Noob kay nakapulupad naman. Madam Pito, thank you so much Madam Pito. Chati Nishi, thank you. Oo no, inayos ko nga. Apit natin nga nila mag-window si Boss Vince, no? Itlogak, Next TV. Na-remove ko, tapos binalik ko ulit. Madam Cathy, thank you so much. Mag-in na lang siguro ko. Itlogak, shout out. Thank you. Na ako sa kuan ba, Chip? Ayaw lagi. Kay, saan ni mo? Ayan na, manang, nakasweldo na po na ikaduha. Wow, sana all. Dar ka day. Hala no. Ay. Oo, basin na deactive. Ano gamit-gamit. Basin. Hindi mo tingnan na ma-deactive. Basin i-update ra na ba? I-update naman tingnan na, no? Nob, salamat kaayo. Itlogak Mix TV. Thank you so much. Mag-reply lang ako dito sa LS ko ha. Mamaya pag uwi namin. Pag inikabot na mo ba? Kuwan ka day. Right. Ala,